नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताराणी मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 7 डिसेंबर 2025 रविवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चैनल नजर पकेबा। भिडियो आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जब प्रथम थर पर चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब भिडियो भल लगी तो लाइक करेंगे भूलें। नंबर 1 सस्ता हो पारे गृह जानवाहन ऋण किस्ती रेपो हार 25 बेसिक पॉइंट कमाइला रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक पक्षर रेपो हार 25 बेसिक पॉइंट बा 0.25% ह्रास ह्रास सह रेपो हार 5.25% पहुंची। यह फल गृह और जानवाहन ऋण ईएमआई सस्ता होबार संभावना रही। गत 3 तारिख आरंभ होता रिजर्व बैंक मुद्रानीति कमिटी बैठकर शेष दिन में आज गवर्नर संजय मालहोत्रा यह बैठक में निया प्रमुख निष्पत्ति संपर्क में घोषणा कर घोषणा कर 2025-26 आर्थिक वर्ष में देशर जीडीपी अभिवृद्धि हार 7.3% रही पूर्व 6.8% रही आकलन कर मुद्रास्फीति हार 2% रही आकलन कर पूर्व 2.6% रही आकलन कर। नंबर 2 हस्टेल भितर पशि आखिबुझा गुलीमाड़ 11 मृत 14 आहत। घटनाटी घटी दक्षिण आफ्रिकार पिटोरिया सहर में एक शिक्षानुष्ठान हस्टेल भितर पशि 3 अज्ञात बंधुकधारी आखिबुझा गुलीमाड़ करने 11 जनक मृत्यु घटी। यह सहित अन्य 14 जन गुरुतर आहत होती। मृतकों मध्य जड़े 3 वर्षर शिशु 12 वर्षर नाबालिक और 16 वर्षर नाबालिका अच्छा। सूचना अनुसार स्थानीय समय अपराह 4:30 में 3 जन अजणा बंधुकधारी हस्टेल भितर को अचानक पशि गुलीमाड़ करते। अल्प किछि समय मध्य हस्टेल रक्तरंजित हो उठिला। लोकों भितर कोकोआ भय सृष्टि होता। घटना पर अभियुक्त मैंने सेठार फेरार हो जाते। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तार तनाघना आरंभ कर। नंबर 3 44% बढ़िव दरमा। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं बड़ अपडेट आसी। केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को बड़ उपहार देते। गत नवेम्बर 3 तारिख में सूचना जारी कर सहित अष्टम वेतन कमिशन गठन करने घोषणा कर सारी। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले केन्द्र समस्त कर्मचारी यार लाभ मिल जेपरिक उद्योग क्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारी भारतीय सेना कर्मचारी स्वतंत्र बल केन्द्र शासित अंचल कार्य करता कर्मचारी को यार फायदा मिल। अष्टम वेतन कमिशन कार्य आरंभ कर बेले मे 2027 सुधा रिपोर्ट दाखल करने नहीं सूचना दी जाए। केंद्रीय कर्मचारी दरमा और पेंशन भूमि भत्ता वृद्धि पाइब। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी उपकृत हेबे। दरमा बढ़िया सहित पेंशन राशि वृद्धि पाइब। नंबर 4 आरबीआई न्यू रूल एबे यूपीआई चेकबुक सबु फी जीरो बैलेंस अकाउंट धारी आसिला अनेक सुविधा। भारतीय रिजर्व बैंक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट धारी लक्ष लक्ष लोकों किसी भल खबर आनी। रिजर्व बैंक यही अकाउंट गुड़िक नियम गुड़िक शिथिल कर मागणा सेवार परिसर को विस्तार कर साधारण लोकों बैंकिंग सहज और सुलभ कर। परिवर्तन ग्रामांचल किंवा छोट सहर रोथुवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार करथुवा लोकों विशेष भाव में लाभदायक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई साधारण ग्राहक को आश्वस्ति प्रदान करी मौलिक सेविंग बैंक डिपोजिट बा बीएसबीडी अकाउंट रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। एही परिवर्तन गुड़िक मध्य असीमित मासिक जमा बिना किछि रेव्यूनल फीस रे फ्री एटीएम किंबा डेबिट कार्ड व्यवहार प्रतिवर्ष अति कम 25 पृष्ठार एक मागणा चेकबुक इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग एवं पासबुक किंबा मासिक स्टेटमेंट अंतर्भुक्त। बीएसबीडी रे परिवर्तन करने बैंक गुड़िक 7 दिन समय देछि रिजर्व बैंक। ए समस्त नूतन नियम 1 एप्रिल 2026 रे कार्यकारी हेबो। तथापि आरबीआई बैंक गुडी को चाहिए यही वैशिष्ट्य गुडी को पूर्व कार्यकारी करिवार नमनीयता होइछि। नंबर 5 भारत को क्षमा मागिए ट्रम्प गिरफ हेबे मुनीर। बढ़िला विवाद बड़ बयान देले पेंटागन अधिकारी भारत को क्षमा मागंतु ट्रम्प मुनीर को करा जाऊ गिरफ। जड़े पूर्वतन शीर्ष अमेरिका अधिकारी पाकिस्तान एवं असीम मुनीर संपर्क को गुरुत्वपूर्ण विवृत्ति जारी करछन्ति। पूर्वतन पेंटागन अधिकारी माइकेल रूबिन पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र बोली कहिथिले एवं असीम मुनी को गिरफ करने को दाबी करथिले। पूर्वतन पेंटागन अधिकारी रूबिन कहिसेंति भारत को क्षमा मागंतु ट्रम्प। पूर्वतन पेंटागन अधिकारी कहिसेंति गत वर्ष धरी आमे भारत सहित जेमोडी व्यवहार करि आसिछु सेति अमेरिका खोला खोली क्षमा मागिबा उचित। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प क्षमा मागिबा को पसंद करते ना किंतु अमेरिकार गणतंत्र स्वार्थ जन अहंकार अपेक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण से जेते बड़ हेउना कहीं। नंबर 6 आसिला रेलवे वैकेंसी 1.2 लाख पदवी खाली। भारतीय रेलवे एथर युवपीढ़ी मानक एक गुरुत्वपूर्ण सुजोग प्रदान करिछि। सारा देशर जो मैंने रेलवे चाकरी अपेक्षा करछन्ति सेमानक पई वर्षर सबुठारे बड़ खबर आसिछि। रेलवे 2024 और 25 मोट 1,20,579 पदवी पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करिछि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शीतकालीन अधिवेशन समय संसद में नियुक्ति अभियान
ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରେଳବାଇ ସର୍ବଦା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥର ଏକକାଳୀନ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରି ରେଳବାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନମ୍ବର 7, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଝର ଗସ୍ତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କେଉଁଝର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର ବିକାଶ। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଙ୍କ ପୀଠର କାୟାକଳ୍ପ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 60 ଏକର ପରିମିତି ଜମି ଉପରେ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ମୂଳଦୁଆ ରଖିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂହରେ 312 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଏ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି 261 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, 500 ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ ସହିତ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସହ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 8, 18,000 ଟପିବନି ବିମାନ ଭଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବି ଲଗାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାର୍ଗ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରେଗୁଲେଟରୀ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଘରୋଇ ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସ ବିମାନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଗରିବ ଅସହାୟକୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସିଧାସଳଖ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, SC STଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଧବାଙ୍କ ପୁନଃ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋଟ ସହାୟତା ରାଶି 51,000 ଟଙ୍କାରୁ 35,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଏଥିସହ 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ। ଏହି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ଟିକିଲି, ବାସନ, ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବିବାହର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। NGO ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଯାଅ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ଭିତରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 10, ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ। ଭାରତ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ଚାଲିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବରଣୀ CRUT ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଏହି ବସ୍ ଚାଲିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ବାରବାଟୀରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଇ ବରମୁଣ୍ଡା ଯିବ ବସ୍। 20 ମିନିଟ୍ ବସ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ବସ୍ର କଟକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।